तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे जेजे हे सारा 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 हेलो हाय नमस्कार मु आपण मान रानी पंडा मु आज आसी पहुंची जाईची जेजेंग घरे माने अरविंद षडंगी केते पुराना कलाकार तांको घरे पहुंची जाईची सो देखंतु मु पहुंची गली तांग घरे ला 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 वाओ ब्यूटीफुल है जेजे वाओ कौन करू चंती हाय 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 ओके खाय खाइला वाले पूरी वीडियो करी सकाळ सकाळ मते फोन कला जेजे मु जाऊ आ ता घर होइया से जेतोळे जेता कोन कहले तू आज फोन ओके खाइ सेले पूरी वीडियो कॉल कर हां तुनी रानी पन्ना सकाळ सकाळ आसी पहुंचले मते कहले जेजे मु तुम घरे खाइ तेनु करे से आसी पहुंची जे देखंतु आपण मानकर प्रिय रानी पन्ना कि जेजे को तार बहुत भलो पाए बहुत स्नेह करे तेणु तापे पहुंच गली परोटा होची बे खाइबी मु देखो तो परोटा तापे तयारी होची से एथरे कोन कला कला मोर टमाटो पोड़ीबी आलू तरकारी है कि आलू टमाटो से पोड़ी तार खाइबो हां जाओ से निजे निजे करी एडी जजमा तार कोन करछ परोटा तयारी करछंती जजमा परोटा तयारी करछंती सेपटे से टमाटो पोड़ुची टमाटो पोड़ा है सारा पर से खाइब से निजे निजे पड़ो निजे पड़ो निजे पड़ो कारण यहीटा को मुझे ता घर भी ता घर भी मुझे से जिते पार आसो तार राति यात्रा अच्छी आज राति तार यात्रा अच्छी तेणुक आज पहुँचला से सकाल सकाल आज देख तो से तार पाग करुँची मुझे कहूँ से जेजमा करना से तार पाग कर आलू चकट टमाटो चकट लंका चकट परोटा आलू तरकारी देखो निज घर भाया भाभी से सदा बेले भावे भी जेजू को अति निजर भावे बहुत निजर भावे बर्तमान जेजमा कर रोसई परोटा तैयारी चलती परोटा होगला जहाँ हम रोसई कर रोसई तो करनी पियाज तो काटिकी पुड़ाए लंका खाइब खाली कहूँ खाली कह मत पुड़ाए लंका दरकार बहुत लंका से खाए किंतु रागेन बहुत स्नेही हृदय भारी निर्मल नहीं से समस्त रागेनी ताकू जी आड़ कह से रागे किंतु कहानी ऊपर से रागिया मुझे देखी आम आप विश्वास कर शूटिंग चली वर्षार जो बबी आ बेबी आम काली वर्षार मोर कथबार्ता हो तार विषय भारी से निर्मल हृदय बोली जहा हो देखु से मत अवश्य बहुत भल पाए मत एत भल पाए आप विश्वास करेंगे मत निज घर भाया जेजे को सका पहुंचला जेजे मुझे खाई हठात आसन देखिए कौन खाऊे आपण मैंने देखिए सेमती किसी गोटे मुझे आसी गोटे बड़ आइटम किसी सांगे सांगे परोटा है सांगे सांगे परोटा तैयारी है सांगे सांगे परोटा तैयारी है परोटा तैयारी देखो से कौन चकटुची से कह कौन चकटुची माँ एक्चुअली बहुत लोग एबे पाग फाग बहुत बनौछथि बट ए पाग बने ट्रेनिंग मुई स्टार्ट करथि बढ़िया पाग करछि तापर सब करछथि एबे देखो से आलू चकटी की लंका तो इते खाउ जे अपन विश्वास करन पुनी टमाटो थुआई कि टमाटो चकटा हबो टमाटो चकटा ही चला परे से खाइबो तापरे भात डाली तरकारी जहा हबो से पखाल देले से ताको जहा देले से कोन खाइ देबो तार किछि गोटे तार खाइबार गोटे सेमति किछि नाही तार खाइबार कोन से आपत्ति हैं राग एते आपण टमाटो चकटा हला केतरा लंका आलू चकटा हला केतरा लंका सज हो बासी हो जा पखाल गयु एती न तो पानी मार
ଏଇଠି ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ପରଟା, ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଟମାଟୋ ପୋଡା, ଆଳୁ ଚକଟା ଆଳୁ ଚକଟା। ଖାଲି ଲଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ଯେତିକି ସେ ଲଙ୍କା ଖାଉଥିବ ବୋପା ମା ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର। ଲେମ୍ବୁ ଲେମ୍ବୁ ମାର ଲେମ୍ବୁ। ବଢିଆ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଦ୍ୟଟା ହଉଛି ଆଉ। ଖାଉ ଖାଉ ପିଲାଟା ଖାଉ ମୁଁ ମନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି କଥା କହୁଛି। ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରଟା ଦିଖଣ୍ଡ ଖାଇଲା ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ। ସେଇ ଆଳୁ ଯୋଉ ଚକଟା ହେଇଥିଲା ସେ ଆଳୁ ଚକଟା ଧରିକି ପଖାଳ ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇଲା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଏଉଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯିଏ ନିଜେ ଆସି ନିଜେ ପୋଡ଼ି ନିଜେ ପଖାଳ ଆଣି ନିଜେ ଖାଉଛି ତାଠୁ ଖୁସି କଥା ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ଭଗବାନ ତାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ତାର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହଉ, ଭଲ ନାଁ କରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛି ଆହୁରି କରୁ। ସେଇଟା ଆଉ ଗରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି କଥା ନା କ'ଣ ରାଣୀ? ଯୋଉମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ରାଗ ନାହିଁ ନା ପୁଳେ ଲଙ୍କା ଖାଉଛି। ଯେ ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ସେମିତି ଚକଟିକି ପୁଳାଏ ଖାଆନ୍ତି ଇଏ ବି ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେ ତାର ପଳେଇଲା ପଖାଳ ହଉ ଭାତ ହଉ ଯାହା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଭାତ ଡେଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଦିଅ ପଛେ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇନଥିଲା ସେ ଆସିବ ବୋଲି। ଆଇଁଷ ଭଲ ହଉନି ନା ତାକୁ ଏବେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେଣୁକରି ଚୁନା ମାଛ ଟିକେ ଭଜା ହେଇଥିବ ଗରମ ଗରମ ଭଜା ହେଇଥିବ ସୋରିଷ ବଟା ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ଟିକେ ତରକାରୀ ହେଇଥିବ ଦିନେ କରିବା ଆଉ କ'ଣ। ଯାହା ହଉ ଖାଉଛି ତାର ଖୁସିରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ପୁଅ ମୋର କଳା ଠାକୁର ମମତା ମାଗି ମୂଲ ବାଜେ ବଇଁଚି ନାଚେ ଘୁଙ୍ଗୁର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ତାପରେ ବଧୁ ନିରୁପମା ତାପରେ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ ଏହିପରି ବହୁତ ପିକ୍ଚର ଚାଲିଲା। ବହୁତ ପିକ୍ଚର ମୁଁ କଲି। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ତାକୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଭାବେନି ସେ ଗୋଟା ମୋ ପାଖରେ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭଳିଆ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ନାତୁଣୀ ଭଳିଆ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ। ତାକୁ ନିଜ ଘର ଭଳିଆ ସେ ଭାବେ ମୋତେ ଏବଂ ନିଜ ଲୋକ ନିଜ ଘର ନିଜ ପରିବାର ଭଳିଆ ଭାବେ। ସେ ଆସିଲା ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ପଶି ସବୁ କାମ ତାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ସାଧା ଖାଇବା ହେଇଛି ବିଶେଷ କିଛି ଆଇଟମ୍ ହେଇନାହିଁ। ଭାତ ହେଇଛି ଡାଲି ହେଇଛି ଦହି କଡ଼ି ହେଇଛି ଆଳୁ ଚଟଣି ଟିକେ ହେଇଛି ବଡ଼ିଚୁରା ଆଉ ଜହ୍ନି ଟିକେ ପିଆଜ ଦେଇ ଭଜା ହେଇଛି। ଏତିକି ଆଇଟମ୍ରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିବୁ। ଯାହା ମାନେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଇଏ କରୁଛି ସେଥିରେ ତାର ଉନ୍ନତି ଆହୁରି ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇକି କହୁଛି କେମିତି ହେଇଛି। ରାଣୀ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହ। ହଁ ତୁ କହିଲେ ଚଳିବ କାରଣ ମୁଁ ତ ସଦାବେଳେ ଖାଉଛି କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ଟା ଖାଲି କହିଦେଲେ ତ ହେବନି। ଅନ୍ୟମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କହିବାଟା ଦରକାର। ହବ ଦହି କଡ଼ିଟା ମସ୍ତ ପୁରା ସାଦା ଖାଦ୍ୟ। କୋଉଠି ମସଲା ମସଲି କିଛି ନାହିଁ ନା କ'ଣ ମସଲା ମସଲି କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଖାଦ୍ୟ। ଆଇଲା ସକାଳ ଜଳଖିଆ ପଖାଳ ଖାଇଲା ପଖାଳ ଖାଇବେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କୋଉଠି ଅଛିଲ ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ତା ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ଅଛି। ପଖାଳ ଖଣ୍ଡେ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଇଥିଲା ପରଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଥିଲା ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲା। ଏବେ ଉଠିଲା ଉଠିକି କହିଲା ଆଜି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଖାଇବିନି ବେଶୀ ବି କିଛି ହେଇନି ଏକଦମ ସାଧା ଉପରେ ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ସେଇ ତ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ମୋ ପ୍ରତି ମୋ ନାତୁଣୀ ପ୍ରତି ତମମାନଙ୍କର ଜେଜେମା ପ୍ରତି ସେମିତି ରହିଥାଉ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବାଟା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ଜହ୍ନିଟା ପିଆଜ ପକାଇ ଖାଲି ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ ଆଳୁ ଚଟଣି
दही कटु ताको बहुत भल लगा कि मत जी बहुत भल लगा सब जिन बड़ी चूड़ा छतरा फर्स्ट क्लास रानी कौन फर्स्ट पखाड़ खाई शोई पुणी भात खाई पुणी शोई पड़ा खाली तो शोची आज आपर 4टा बेले पकुड़ी पकुड़ी है खिया पिया है बर्तमान संध्या बेला नातुणीर मोर बसिकी जेजमा कर पकुड़ी खिया चलची नातुणी कहबे केमिति हेइची नंगा सांगाती कौन कहला नंगा सांगाती चाहटा माड़ हम जाओ खुशी बर्तमान पकुड़ी खिया सरला पकुड़ी खिया सरला चाह अदा गोलमरीच पड़ी चा तेणु रेडी गीत करने चाहूँगी तेणुक से कौन कर हेयर ड्रेसर फेयर ड्रेसर कौ गीतर कर तो केमी नाचटा हम तोर कहलु राणी केमी नाचटा हम जाओ बड़ खुशी कथा राणी आज जेजे घर को आसी सका संध्या पर्यंत आम सहित रही आम घरे बुलाबुली कर खिया पिया कर सब आम एकाठी हो आ कर गपसप कलु एवं आज पप्पू पम्पम को फोन करता पप्पू पम्पम कहले कौन कहले जेजे जाऊँच समस्त घर को कौन कहले रानी पंडा आसिले तम घर को अर्ण सेवन से कहया कथा पप्पू पम्पम कहले जेजे जाऊँच समस्त घर को किंतु रानी पंडा आज आजे घर को यहाँ गोटे खुशी कथा आज्ञा जाओ से स्नेह श्रद्धा नहीं जेजे पाक आप विश्वास करें गोटे छोटिया कथा मुझे कहूँ यहाँ बड़ कथा जमा नुह छोटिया कथा सकाल आज मत फोन कला जेजे तुम्हें कौटी अच्छ मुझे घरे अच्छे आज कड़े किसी कम नहीं घरे अच्छी कहला मुझे जाऊँ घर को बस से आसला कहला जहाँ तो भात डाली आलू भर्ता किसी ना से जहाँ खाई तेणुक यहीटा हूँ खुशी आज्ञा से जेजे को भल पाए जेजे मत भल पाए मोर गोटे कथा गैस मेडिसिन सका सन्ध्या जो पकुड़ी खाईदेला तेणु राति जहाँ खाइबार होता आज राति मुग डालमा होता किंतु तार गैस टे कहला ना मोर यात्रा अच्छी राति सारा मुझे फटड़ा पठौना जो फटड़ा कहला किंतु गोटे कथा मुझे कहूँ राणी की मुझे बहुत भल पाए राणी भी मत बहुत भल पाए जेजे नातुणी आम एक्चुअली डिंग डंग एक्सक्यूज मी रु आम दुई जन चिन्हा परिचय से दिन ठू आम दुई जन परस्पर परस्पर भितर जेजे नातुण संपर्क बढ़ी उठी मोर विश्वास भगवान पाखे समस्त प्रति मोर से स्नेह रही था समस्त मो प्रति सेमती स्नेह रही था ये रानी कौन तू कह गोटे पद नहीं कौन लास्ट शेष कह तू जीवु तो पलैबू यात्रा तोर अच्छी राति कौन दर्शक मान कौन कहीदे जा कौन है मला भूली जीवे कहीं भूलिबे दुनिया तो से नाई ना कई भूलिबे गोटे जिनस हूँ तुम्हें भल दुनिया भल समस्त तुम भल कहे मोर तो विश्वास जे मो फैंस माने मत बहुत भल पाते भल पाउथिबे रानी मत फैंस बहुत अच्छा मोटू तार यथेष अधिका फैंस अच्छा सारा कहले से साहाଯ୍य लोक बहुत कर तेणुक प्रति
ନାଇଁ ମ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହେଁ ମା, ତୁ ତୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ, ତୁ ତୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ। କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ତୁ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଇଏ କରନା। ସଦାବେଳେ ତୁ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିଛୁ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖି ଆଗେଇ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାତୁଣୀ ବାହାରିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ତାର ଯାତ୍ରା ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ତେଣୁ ସେ ଯାଉ ଭଲରେ ରହିଥାଏ। ରାତି ଖାଇବା ଆଜି ଖାଇପାରିଲିନି, ବହୁତ ଖାଇଦେଲି ବୋଲି ଆଉ ଖାଇପାରିଲିନି, ଯାଉଛି ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଖାଇବି।